ka. Ganun lang. Ben, bilisan mo ha, para mo. Okay, ikot. Balik mo na lang. Ayan, isa pa. Okay, ikot. Yan, dali. Takbo, bilisan mo tumakbo, dali. Okay. Go, Daddy Kids! Kung sino yung unang mabilis, siya nga nanalo. May giveaways, ha? Go! Abir, go! Go, girls! Okay! Daddy na!